अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें इस्लामाबाद से एक बार फिर ज्वाइन किया वसीम अल्ताफ साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। अल्ताफ साहब, आपके सामने वसीम साहब सिचुएशन है ईरान, यूएस और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है। ऑब्वियसली इट्स इसराइल वॉर बैक्ड बाय यूएस। और हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो बज़ाहिर धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं, और उन्होंने जो लेटेस्ट धमकी दी है वो कहते हैं कि जी हम ये वाली लीडरशिप जो है मुश्तबा खमेनी जिनको नया आयतुल्ला जो है वो अपॉइंट किया, इनको भी वो कह रहे हैं कि हम एलिमिनेट कर देंगे। आपको लगता है कि इस तरह से, और फिर साथ साथ हम देखते हैं कि वो एक और बयान देते हैं कि नहीं जी, ऑयल का जो क्राइसिस है ये एस्केलेट हो सकता है और इसको भी हमने कर्टेल करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि ईरान सरेंडर करे, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम बातचीत करें। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान ने आज बयान दिया है कि अब कोई बात नहीं हो सकती अमेरिका के साथ, अभी एस्केलेशन होगी और इसराइल पे भी वो बमबारी कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जंग जो है ये तूल पकड़ेगी, आगे जाएगी, या सैनिटी विल प्रिवेल? देखिए जी, सैनिटी तो प्रिवेल शायद ना करे, क्योंकि दोनों तरफ से डिफाइंस है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका इसराइल की तरफ से भी। जंग अभी कुछ वक्त जारी रहेगी और अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो। अब रिजीम चेंज करना मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ये है कि रिजीम के अंदर से बगावत हो जाए और रिजीम रिप्लेस हो जाए, दूसरे लोग आ जाएं, या फिर अमेरिका और इसराइल को बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे। यानी ये कि वहां पे इनको अपनी फौज उतारनी पड़ेगी। फौज उतारने का मतलब ये है कि कैजुअल्टीज, फर्टेलिटीज। अब अमेरिका बहुत घबराता है इस चीज से कि उसके जो फौजी हैं उनकी जान जाए जंग में। इसराइल के लिए भी इशू है ये। इसका हल वो ये निकाल सकते हैं कि वो कोई स्पेशल फोर्सेस के जरिए ईरान में इंटरवेंशन करें। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त कंडक्ट ऑफ वॉर है, जिसमें कि इसराइल की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल है, ड्रोन्स का इस्तेमाल है। इस सूरत हाल में अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जंग जल्द खत्म हो सकेगी। जी दुर्दान। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं गल्फ स्टेट्स की तरफ। आपने कुछ ट्विटर पे आप भी एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप देखते हैं कि वहाँ के जितने मतलब जीसीसी के कुछ ममालिक हैं जिनके जो मिनिस्टर्स हैं वो बयान दे रहे हैं कि जी उसमें से हमें अगर हम उसके इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें पता ही चलता है कि वो समझ ये रहे हैं कि किसी ना किसी तरह यूएस और इसराइल चाहता है कि ये जीसीसी जो मुल्क मालिक हैं ये जंग में मुलविस हो जाएं, ये इंटरवीन करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये चाहते हैं कि हम इसमें दाखिल हों, और फिर क्योंकि फिर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जब रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू होंगे तो फिर हम अमेरिका की तरफ देखेंगे, जब अमेरिका की तरफ देखेंगे तो हमें असलहा बेचेंगे, और इवेंचुअली होगा ये कि ये दोनों तो निकल जाएंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे। आपको लगता है कि इस वक्त ये जो सैनिटी है, इस वक्त जो जीसीसी ममालिक जो है वो दे आर वेटिंग, कब भी ऐसा लगता है, अभी तो वो कह रहे हैं कि जी हमने इस जंग में नहीं कूदना जबकि अमेरिका चाहता है, आपको लगता है कि वो ये वाली पोजीशन पर ही कार रहेंगे, कारआमद रहेंगे? दे विल नेवर एंटर इनटू दिस वॉर? देखिए जी, उनकी कैपेसिटी नहीं है। मतलब अब कतर या बहरीन या कुवैत, इवन सऊदी अरेबिया, वो क्या करेंगे? मतलब उनके पास क्या है तो ऐसा? कैपेसिटी से क्या मुराद है? अमेरिका से इतनी दिन अरसा हो गया असलहा वो खरीद रहे हैं, अपने एम्यूनेशन उन्होंने इतना जमा किया हुआ है, तो कैपेसिटी का क्या मतलब है? एमुनेशन तो उन्होंने बड़ा जमा किया हुआ है, लेकिन वो एमुनेशन का इस्तेमाल, एमुनेशन जमा करना और चीज होती है और एमुनेशन का इस्तेमाल एक डिफरेंट चीज है। उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस होते हैं। देखिए,
عرب کنٹریز نے ابھی تک تو کوئی ایسا ریٹیلیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ریٹیلیشن نہیں آئی. صرف یہی ہے کہ وہ ڈیفینسو پوسچر انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ ان کے پاس جو ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں اس سے وہ مار گراتے ہیں، اور وہ تو اتنا اندھا دھند طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے. تو جنگ میں کود پڑنا جو ہے وہ اس کی بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جو ایران ہے اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان ملکوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور یہ پھر امریکہ کو پریشرائز کریں، کیونکہ الائز ہیں یہ سب، کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کو ختم کرے، کیونکہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو پھر وہ ٹارگٹ ہوتے رہیں گے. لیکن ایکٹیولی یہ تمام ممالک کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس. اب بحرین کیا کر سکتا ہے؟ بحرین کوئی ایران سے لڑے گا یا قطر لڑے گا یا کویت یا یو اے ای؟ یہ ان کے پاس نہیں ہے یہ صلاحیت لڑنے کی. یہ صرف ایک حد تک ڈیفنس کر سکتے ہیں اس اکوپمنٹ سے جو امریکہ نے ان کو دیا ہوا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی جو ایرانین دیکھیں نا، جب آپ کوئی اوفینسو کرتے ہیں تو انیشیٹو آپ کے پاس ہوتا ہے. تو ایران کے پاس انیشیٹو ہے، ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز کی سٹاک پائل موجود ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو، سعودیہ کو بھی کر رہے ہیں. تو اصل مقصد یہی ہے کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ ہو اور یہ امریکہ کو کہیں کہ یار اب آپ اس کو ختم کریں، اس جنگ کو، اور نیگوسیشن کریں، نیگوشیٹنگ پہ آئیں. یہ بیسیکلی ڈائنامکس ہے اس کی. جی. تو واٹ اباؤٹ پاکستان اور سعودی عربیہ نے، آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے، جس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے، نیٹو والا ٹائپ کا ہے کہ جی آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان آ جائے گا، پاکستان پہ حملہ کرے گا تو سعودیہ جو ہے وہ ریسکیو کے لیے آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا کچھ انووک کیا جا سکتا ہے ڈاؤن دا روڈ؟ پاکستان کو کہا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ اسکیلیشن ہوتی ہے، چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں، تو سعودی عربیہ اور یا پاکستان کو اس طرح کی کوئی چیز کہی جا سکتی ہے، یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی بڑی ایک نازک پوزیشن ہے اور بڑی آکورڈ پوزیشن ہے اس وقت. کہ آپ ایران کو بھی اوفینڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے اور سعودیہ اور دوسری گلف سٹیٹس کو بھی اوفینڈ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے بڑا ایک عجیب سی ایک صورتحال ہے. یعنی یہ ایک طرف امریکہ ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اس وقت ایک طرح سے میں کہوں گا اچھے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ بھی آپ لڑائی مول چاہتے بگاڑ نہیں سکتے، سعودیہ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایران پہ حملوں کی مذمت بھی کر رہی ہے اور سعودیہ پہ حملوں کی مذمت بھی کر رہی ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ یو اے ای کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اس بات کا بھی دکھ ہے کہ تہران پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو اتنے سارا دکھ ہے ہمارے اندر، تو ہم کیسے چل رہے ہیں اتنا دکھ لے کر؟ ہمارے اپنے اس ملک کے دکھ کیا کم تھے، اب ہم نے باہر بھی اپنے آپ کو کر لیا ہے، اس طرح سے انوالو ہو گئے ہیں ہم. بلکہ تو میرا خیال ہے کہ کوشش تو ان کی یہی ہوگی کہ بس یہ جھوٹے سچے بیانات دے کے اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ رکھیں. لیکن بالفرض اگر سعودیہ زیادہ ہیٹ محسوس کرتا ہے اس جنگ کی اور امریکہ بھی چاہتا ہے یا امریکہ کی بھی خواہش اگر ہوتی ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ سمنگلی ایئر بیس ہے یا جیکب آباد کا ایئر بیس ہے یا گوادر میں بھی ایک ہمارے ایک ایئرپورٹ ہے باقاعدہ وہاں پہ، تو وہ اگر ہمیں پریشرائز کرتے ہیں جی کہ اب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے ان کی، ہمیں آپ استعمال کرنے دیں، تو ہمارے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. کہ ہم اگر اپنے ایئر بیسز استعمال کرنے دیتے ہیں امریکہ کو تو جواباً پھر ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا.
میرا اور خیال ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں جی، دیکھیں نا، اگر ہمارا جو ایران کا بارڈر ہے وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے آنے والے دنوں میں، افغانستان کا تو پہلے سے ہوا ہوا ہے، اور ایسٹرن بارڈر پہ تو ہم نے پچھلے 78 سال سے دشمنی پالی ہوئی ہے، تو یہ تو پھر ہمارا ملک چاروں طرف سے ہمارے بارڈرز انسیکیور ہو گئے، انسیکیور ہو گیا. اور ملک کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو آلریڈی انسٹیبلٹی یہاں پہ ہے، تو وہ پھر اچھا، پھر اوپر سے جو انرجی کرائسس ہے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے اور جو گورنمنٹ اس وقت سٹیپس لے رہی ہے، عوام تو اس وقت یعنی ابل رہے ہیں غصے سے. تو ہمارا اپنا جو پھر وہ ایک فیوچر ہے نا، وہ بہت انسرٹن ہو جائے گا ان حالات میں. اچھا یہ وسیم صاحب، دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو جن ممالک کو ایران نے کہا ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں، ان کے آئل ٹینکرز یا جتنا بھی ان کے لاجسٹکس کے ویسلز ہیں، اس میں ظاہر رشیا ہے، چائنا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہوئی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں دی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو بھی انہوں نے اجازت دی ہوئی کہ وہ گزر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کر رہا، اور وہ بضد ہے کہ وہ وایا سعودی عربیہ جو ہے وہ روٹ لے اور یہاں پاکستان آئے، جس کی وجہ سے یہ سارے ہکپس جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا آگے جا کر اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، کیونکہ 1/5 غالباً پیٹرول جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور لوگوں تک، مالک تک پہنچتا ہے، یہ آگے جا کے یہ کنورٹ ہو جائے گی انٹو این اکنامک وار. جی، وہ آلریڈی ہو چکا ہے معاملہ. دیکھیں نا، اگر ایران جو ہے اس کی جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، وہاں سے 20% پوری دنیا کا جو آئل ہے وہ سپلائی ہوتا ہے وہاں سے، اور انہوں نے اس کو بلاک کر دیا ہے. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ وہاں سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اچھا. انہوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے جو ایران کے وہاں پہ جو ڈیفنس لائن تھی ان کی، یا انہوں نے جہاں وہاں پہ مختلف میزائل بیسز بنائے ہوئے تھے اس کو خاصا ڈیمیج کیا ہے. تو اب وہاں پہ ایک لمیٹڈ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ شروع ہو گئی ہے آئل کی. تو انہوں نے ابھی چند دن پہلے سعودیہ سے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے جی کہ اب ہم یہاں سے نہیں لیں گے، ہم لیں گے یامبو سے، جو ریڈ سی کے پاس ہے ان کی بیس. وہ اس کا ڈسٹنس بھی کافی زیادہ ہے، تو وہ جی جب زیادہ ڈسٹنس ہوگا اتنا زیادہ آئل کی جی. پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو تو ابھی کیا یہ جو وجہ ہے؟ آئل، جی یہی تو سوال ہے میرا کہ کیا وجہ ہے، جب کہ اجازت ہے وہاں سے لانے کی، تو کیا وجہ ہے پاکستان اس طرح کے کام کر رہا ہے اپنے جو آپ کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ دیکھیں، انہوں نے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو بلاکیج ہے یہ رہے گا لمبا عرصہ اور یہاں سے آئل کی سپلائی ممکن نہیں ہوگی، تو ہم پہلے سے ہی ایک سعودیہ کے ساتھ ہم بات کر لیں اور ہم ایک سیکیور روٹ حاصل کر لیں. تو اس کے لیے پچھلے دنوں یہاں منسٹریز میں ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں کہ انہوں نے پھر ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ یمبو سے آئل لے لیں گے، اور لیکن وہ چونکہ ایک بڑا لمبا روٹ ہے، تو اس لیے پھر وہ اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی، اور انہوں نے پرائس بھی بڑھا دی. تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں دوبارہ سے اس بات پہ غور جی کرنا چاہیے بالکل. کہ اگر باقی ممالک کے آئل کے جو وہاں سے کارگو ہیں وہ جا رہے آ ہیں. چکے ہیں، تو پاکستان کے کیوں نہیں؟ ہاں، جبکہ وہ اجازت دی ہے، انہوں نے خود کہا کہ آپ کو اجازت اجازت دی. دی، بالکل. تو یہ اس پہ کوشچن مارک ہے، اور حکومت کیوں نہیں اس حوالے سے کوئی بیان دے رہی یا کوئی اس پہ غور کر رہی؟ ایسا تو جی نہیں ہے وسیم صاحب کہ یہ امریکہ کی خوشامد یا امریکہ کی خوشنودی یا امریکہ کا جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ایلائی بنے ہوتے ہیں، یہ خاموش الائنس ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، یا امریکہ کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے وہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنے جہاز گزارے تو بیک لیش ہوگا، وی ڈونٹ وانٹ ٹو افینڈ یو ایس. کیا یہ والی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک کارگو لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے،
हम्म, तेल, और वो वहाँ पे हिट हो जाता है किसी भी हम्म, तरफ से, हम्म, तो अब उस अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए ये वहाँ से हम्म, निकल ही गए हैं। इन्होंने कहा है जी कि अगर ईरान हिट करता है तो फिर तो हमें ईरान के हवाले से एक स्टांस लेना पड़ेगा। अगर वो हम्म, लेट्स से किसी अमेरिकन हम्म, लेट्स से वो मिसाइल से हिट होता है तो फिर वो भी एक हमारे लिए एम्बैरेसिंग वो सिचुएशन तो हम होगी। कर ही नहीं कर सकते, सही बात है। हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि भाई बेहतर ये है कि यहाँ से जाए अ, नहीं। गुजरा ही ना जाए, तो वो उधर हम्म, यमन की तरफ चले गए हैं। हम्म। तो अच्छा, अब जी, जी। तो ये जी आप जी, समझ रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था पाकिस्तान का कि ये एक मतलब अपने फायदे में तो फिर भी ना हुआ ना, क्या आप ये बातचीत नहीं कर सकते थे? देखें, एक होता है ना कि आप डायलॉग करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जी मुल्क पे आगे इतना बोझ है, हम पिसे हुए लोग हैं, गुर्बत हमारी इतनी ज़्यादा है, तो हमारे लिए मतलब उनसे अगर अमेरिका के साथ कोई डायलॉग ओरिजिनेट करते, ईरान के साथ, तो शायद कोई रास्ता निकल जाता। इन्होंने तो बात ही नहीं की। नहीं इन्होंने नहीं की ना ये। असल में हमारी हुकूमत भी इस वक्त समझे कि बिखरी हुई है। हाँ। डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, किस लेवल पे हो रही है, मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर जो हैं वो उनका क्या रोल है इसमें। हम्म, तो ये चीज़ें बड़ी इस वक्त अब एम्बिगुअस हो गई हैं। हम्म, इन हालात में कोई एक अच्छा डिसीजन लेना कोई आसान नहीं है। हम्म, अ, ये जो अभी इन्होंने ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसकी हम्म। तुक नहीं बनती थी क्योंकि तुक इन्होंने नहीं तो है। पुराना स्टॉक खरीदा हुआ था पुरानी सही कीमत। बात है। अब पुरानी कीमत पे जो चीज़ इन्होंने खरीदी हुई है, इनको अवाम से भी फिर उसी हिसाब से चार्ज करने चाहिए ना। हम्म, इन्होंने तो खुद से ही 55 रुपए बढ़ा दिए, ये तो तारीख हम्म। में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। नहीं और हुआ। अब ये 15 मार्च को मजीद बढ़ाने जा रहे हैं, हम्म। और उसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर, वो तो आप सोच नहीं सकते कि अंदाजा क्या भी नहीं होगा। कर सकते। हाँ। आम आदमी तो पिस गया है बिल्कुल इस मुल्क के अंदर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि जी मेरा दिल नहीं मानता, दिमाग मानता है, दिमाग नहीं मानता, दिल नहीं मान दिल मानता है। जी वो गरीब, वो कहते हैं जी ड्रामेबाजी, रोना आ रहा है। महज ड्रामेबाजियां ही। यानी आपने पूरी कौम को आपने अ, एक अजाब में मुब्तला कर दिया है और आपको रोना आ रहा है जी। हम्म, ये आप अब आप कह रहे हैं, तो आप ये पहले आपने नहीं सोचा, अब आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। यानी आप अपने आप को उससे बर्री ज़िम्मा भी करार देना चाह रहे हैं, और इस किस्म के आप नाटक करके कौम को आप धोखा दे रहे हैं आप। हम्म, हम्म। जी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि हमने देखा है कि बहुत इवन ट्रम्प ने भी कहीं पर बहुत सारी जगहों पर रिलीजन को इन्वोक किया है। आपने देखी होगी, एक व्हाइट हाउस से एक फुटेज आई थी जिसमें पेस्टर्स जो थे वो इकट्ठे हुए हुए थे, और जैसे वो पाकिस्तान में नहीं हम दम कराते, हुँ। अब वो सबने उनके कंधों पर किसी जगह जहाँ जहाँ हाथ रख सकते थे और रखा हुआ था, और वो उनको दुआइया कलिमात दे पड़ रहे थे। इस तरह हम वॉर पे जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनके भी हम जब बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं तो उसमें बार बार रूबियो भी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रिलीजन को वो इन्वोक कर रहे हैं किसी कहीं ना कहीं आकर। तो आपको लगता है कि ये जो और फिर दूसरी तरफ ईरान में एक हार्ड लाइनर है, ये एक असल में ये एक मज़हब की कोई एक चपकलिश है ना, कि ये कोई जियोपॉलिटिकल एक कोई मार्का है, और डू यू थिंक दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन? नहीं जी, नहीं, 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 मज़हब की कहीं पे भी नहीं है। मज़हब को फिर इस्तेमाल किया जाता है सियासत में। अपने आप को थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन मुस्तहकम करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। मज़हब की कोई डायमेंशन नहीं है। अ, किसकी नहीं, अगर ज़िंदगी। जी। आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने जस्टिफाई करने के लिए अपनी इंटरवेंशन, मतलब व्हाई वुड अमेरिका डू सच ए थिंग, कि आपको नहीं लगता कि उनको नहीं पता था इसके नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस? देखें वो बहरहाल उनका एक मज़हब तो है ना, गो के उन्होंने स्टेट अफ़ेयर्स में मज़हब को शामिल नहीं होने दिया, दाखिल नहीं होने दिया। वक़्तन-फ़वक़्तन जहाँ पे मज़हब की ज़रूरत पड़ती है तो मज़हब को ले आते हैं वो। जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी 91 में, उस वक़्त सदर बुश जो थे वो अमेरिका के सदर थे, तो वो बाकायदा तौर पे वो चर्च में गए थे वो उस वक़्त।
वहाँ उन्होंने दुआ मांगी थी। अमेरिका के की करेंसी के ऊपर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट। ट्रस्ट। तो है, क्रिश्चियंस तो है ना वो, उनकी वो के जो रियल पॉलिटिक है उनकी आम उसमें सियासत में मजहब का इतना अमल दखल नहीं है। उन्होंने एक पूरा सेकुलर सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो भी जब जरूरत पड़ती है तो मजहब कार्ड खेलते हैं। खेलते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने एक व्हाइट हाउस में दुआया तकरीब बाकायदा तौर पे वो लाइव उन्होंने देखी। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि कोई सलीबी जंग है, ईरान कोई जिहाद कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये सारी पॉलिटिक्स है, ये क्या इकोनॉमिक्स तो है, ये पॉलिटिक्स है, क्या क्या निकलेगा, क्या निकालना क्या चाहता है इसराइल, क्या निकालना चाहता है अमेरिका, क्या निकालना चाहता है। देखिए न्यूक तो इतने उन्होंने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी वो कहते हैं कि 70% शायद इनरिच्ड है। अभी तो 90% पे इनरिचमेंट हो तो जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। इसराइल के पास वेदर वी लाइक इट और नॉट है। इसराइल तो एक बड़े लंबे अरसे से थ्रेट महसूस कर रहा था ना ईरान की। ये खास तौर पे जो प्रेजेंट उनके वजीर आजम हैं, तो बड़े लंबे अरसे से कह रहे थे कि हमें जो मेन थ्रेट है वो ईरान से है। अच्छा, ईरान का रोल भी कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा इस पूरे क्या लें इस खित्ते में। आप देखें ना, लेबनान में वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहा, अभी गाजा में वो हमास को सपोर्ट करता रहा, हुथीज को सपोर्ट करता रहा, सीरिया और इराक में बाकायदा तौर पे ईरान की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। ईरान भी इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं, जो प्रो ईरान ग्रुप्स थे और एंटी इजराइल ग्रुप्स थे, उनको सपोर्ट करता रहा, एंटी अमेरिकन ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा ईरान। तो ये थ्रेट तो वो बड़े अरसे से महसूस कर रहे थे। और अब चूंकि ईरान के पास यूरेनियम भी मौजूद है, हो कि वो फुली एनरिच्ड नहीं है, इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, जिनकी रेंज इतनी है कि वो साइप्रस तक जा सकते हैं, इसराइल को हिट कर सकते हैं। फिर 27 अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको हिट कर सकते हैं। तो उनका फिर ख्याल ये था अमेरिकन और इसराइलीज का कि ये जो थ्रेट है इसको एलिमिनेट किया जाए वंस एंड फॉर ऑल। ये जो अच्छा। प्रॉक्सी वॉर भी खत्म करने के दर पे है। वो भी इस वक्त हिजबुल्लाह को भी हिट कर रहे हैं। लेबनान में हमास को तो उन्होंने बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। इसी तरह हुथीज भी अब आराम से बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कोई आपको एग्रेशन नजर नहीं आएगा इस वक्त, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कोई एक्शन करेंगे तो अमेरिका सर पे बैठा है। सर पे बैठा है, सही है। इसलिए ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली उन्होंने फाइनली डिसाइड यही किया कि जो इरानियन थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये उसी का एक हिस्सा है। तो आपने एक वीडियो देखी होगी, यूएस के एम्बेसडर जो इसराइल में है, उन्होंने कहा कि जी ये ग्रेटर इसराइल जो है ना उसकी तरफ ये इवेंचुअली जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको पता है कि उर्दन भी शामिल है, इजिप्ट पूरा इजिप्ट शामिल है, उर्दन शामिल है, सऊदीया का कुछ हिस्सा शामिल है, सीरिया शामिल है। और अगर आप देखें तो इन सारे ममालिक में तो ये लगता है कि देखें ना, बयान वहाँ से ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये ग्रेटर इसराइल की जंग है। नहीं, ये ग्रेटर इजराइल जो है ना, ये बस एक पुराना सा एक कॉन्सेप्ट है जी। ग्रेटर इजराइल हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बड़ा इसराइल बनाया जाए और उसमें और भी मुल्कों को शामिल किया जाए। तो इस तरह का कोई इसमें सिलसिला नहीं है ग्रेटर इजराइल का कोई। लेकिन हमारी हमारी तो स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि एक दफ़ा ये मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा। अगर आप हमारा देखें, थोड़ा सा इस्लामिक लिटरेचर देखें कि जी मस्जिद अक्सा भी टूटेगी, इसके ऊपर सिनागोग हैकल बनेगा, उसके नीचे से जो भी उन्होंने ताबूत निकालने हैं वो निकाली जाएंगे जो हज़रत दाऊद की है, जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। उसके ऊपर ये हैकल बनाएंगे, फिर इनका पूरा राज होगा पूरी दुनिया के ऊपर। तो हमारे स्क्रिप्चर्स भी ये कहते हैं और दूसरी तरफ से उनकी आइडियोलॉजी भी है कि उनके भी स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं। तो आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس قسم کا کوئی اس میں ایسا معاملہ ہے. یہ بیسیکلی وہی ایک جنگ ہے جس میں کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے اور دوسری طرف ایران ہے, اور مختلف جو ریجنل کنٹری جیو سپورٹ کر انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وہ جہاں تو یہ جو گریٹر اسرائیل کا تو ایک بہرحال کہہ لیں کہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو پرانے جو صحیفے ہیں ان میں اس طرح ہے, لیکن ماڈرن ایج میں گریٹر اسرائیل کا کوئی آفیشیل سٹینڈ نہیں ہے اسرائیلی گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایکسپینشن کرنی ہے اور نائل سے یوفریٹس تک انہوں نے اسرائیل قائم کرنا ہے. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. یہ ایک نعرہ رہا ہے کسی زمانے میں, جیسے کہ پین اسلامزم کا نعرہ رہا ہے, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. جی Thank you so much, Wasim Altaf sir. Thank you for joining the show. Thank you very much. Okay, Assalamu alaikum. السلام علیکم جی. چلیں اوکے جی, ٹھیک ہے. Okay, خدا حافظ.